Okay guys, so mukbang tayo for a day. So yan guys, may challenge tayo. Dapat di maasiman. Tapos yan guys, may so asim tayo. And let's try open natin itong so asim. Yan guys, super asim yan daw. Sabi ng mga kaibigan ko, super asim daw. Super asim ba yun? Open natin guys. Paborito maasim. Hindi naman siya maasim on. Oy, parang OA ko no. Hindi naman maasim no. Kala ko maasim. So yan guys. Masarap naman, parang lasang watermelon guys. So yan guys, super sarap. So, kinakain ko muna guys, kinakagat-kagat ko. Ay, mali pala ako ng pagkagat. Dito pala sinisip-sip pala muna. So yan guys, sisip-sipin muna natin to. So asim, ayan guys. Super asim ko, joke lang. So yan guys, titikman na natin yung kulay red. Dito pala sinisip-sip muna, nakalimutan ko. Sip-sip muna natin. May kulay ba? So, sipsipin na natin yan guys. Yan guys, wala pa yung kulay. At inaalis daw yung yan guys, wala ng kulay kaya kakagatin na natin yan guys. Yan, super asin kaya kakagatin na natin. Super asin. Tapos, meron ba tayo? Sobrang no? Paborito ko kasi maasin. Paborito ko kasi maasin. Kaya saraya ko. Ayun. Sobrang. Hindi ko kinagat-agat. Ano ba yan? Ang bobo ko naman. Nakalimutan ko na naman. Dapat pala sinisip-sip muna. Kalimutan ko. So, yan guys. Dito naman tayo sa labubo guys. Super asin daw nito guys eh. Hindi ko lang alam guys. Kasi hindi ko ito titikman. Let's open. Guys. Open natin. So, ay. Nakita niyo yun? Nakita niyo yan? May powder. So, yan guys. Bakit ganito? Ba't ganito? Tsura super lagkit. Yan guys. Open natin. Titignan natin kung maasim ba talaga to. So, yan guys. Let's open. So, open lang natin guys. Ay, tigas ma-open guys. Ang hirap open. Hirap. Ayan guys, eto na. Ayan. Ay, super asim. Shoota, super asim. Di ko na kaya. Super asim niya talaga guys. Kaya, piti ako super asim. Oh my gosh. Parang di ko na to kakayanin. Parang ipapart 2 ko na lang to guys. Part 2 ko na lang ba to? Sige, part 2 na lang natin. Sige, bye.